Nih bos ya, kita coba ya. I'll tell you what I'm gonna do. Why don't you believe me? I'm gonna prove my love to you. Please don't see you leave me, 'cause when you go, I can show you.一个人的房间，漆黑。Ini suara kalau saya bilang jernih, bagus, bassnya juga mantap. Ini studio 4, speaker 10 in asli, satu pasang. Studio 4, ini subwoofernya, hardware. Udah bagus banget lah pokoknya. Ini kabelnya udah dapat, 5 meter yang dari ini ke subwoofer. Ini kabelnya dapat sama jacknya, tinggal pasang kanan kiri, udah.